रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पंजाब में अताइयों के ख़िलाफ़ बड़े लेवल पर कार्रवाइयाँ की गई हैं और जब उनकी रिपोर्ट मैं आपके सामने शेयर करूँगा तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि पाकिस्तान में और पंजाब में जो जाली डॉक्टर्स हैं, जो अताई हैं, वो किस तरीके से पूरे मुल्क में और पूरे पंजाब में लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। बड़ी अहम कार्रवाई है और बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, लाहौर का इलाका है शादरा और वहाँ पर आज सुबह सवेरे एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया और वो है 3 नौजवानों का कत्ल। 3 नौजवानों का कत्ल क्यों किया गया? छोटी सी बात थी जिसकी बुनियाद पर कत्ल किया गया। और इन तीनों जो नौजवान हैं, इनका एक भाई है, वो वकील है लाहौर में, और उनके ये भाई थे 3 जिनको कत्ल किया गया। मामला क्या था? शादरा टाउन में गाड़ी जो मकतूलीन हैं उनके मेहमान आए हुए थे आज़ाद कश्मीर से और उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, उनके घर से बाहर। बच्चे, छोटे बच्चे जैसे गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं तो 3-4 बच्चे गाड़ी के ऊपर बैठे और फैमिली ने जाके उनको मना किया और उनसे कहा कि आप गाड़ी से उतर जाएं, मेहमानों की गाड़ी है और ख़राब हो जाएगी, आप गाड़ी से उतर जाएं। जब ये बात की तो बच्चे गए रोते हुए घर और उन्होंने जाके शिकायत लगाई कि हमें उन्होंने उठाया है। उन्होंने गुस्सा किया होगा, ये कहा होगा कि उतर जाओ, गुस्से से कहा होगा, कुछ भी कहा। बच्चे घर गए तो वहाँ से एक ख़ातून निकली और ये पड़ोस है, पड़ोसी का घर है, वहाँ से ख़ातून निकली और ख़ातून ने कहा कि आप लोगों की जुर्रत कैसे हुई हमारे बच्चों को डांटने की और गाड़ी से उतारने का, आप कहने वाले कौन हैं? वहाँ से मामला तू मैं हुआ और उस ख़ातून ने अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स को बुलाया। उस वक्त तक अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए थे और मामला ठंडा हो गया था। उसने कहा कि मैंने कॉल कर दी लेकिन उस वक्त तक कोई आया नहीं था, मामला ठंडा हो गया, ये अपने घर आ गए। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा नॉक हुआ और जब दरवाज़ा खोला तो बाहर काफ़ी हजूम था और उनके पास गन्ने भी थी। ये लाहौर का, मैं आपको शादरा टाउन का वाक़या बता रहा हूँ, ये आज सुबह का वाक़या है। उनके पास गन्ने भी थी। वहाँ पर जब उस खातून ने कहा कि अब आप लोगों में जुर्रत है तो निकल आएँ, आप लोगों ने कैसे हमारे बच्चों के साथ बदतमीज़ी की है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये औरतें होती हैं जो घर के घर तबाह कर देती हैं। छोटी सी बात थी, उस बात को इतना बढ़ाया कि उन ज़ालिमों ने खड़ी जगह पर 3 नौजवानों को कत्ल कर दिया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने बच्चों को गाड़ी पर बैठने से मना किया था। इस बुनियाद पर 3 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। 3 नौजवानों को, एक की उम्र 40 साल थी, एक की उम्र 35 साल थी और एक की उम्र 28 साल थी। अब अंदाज़ा लगाएं ये हमारा मुआशरा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम दरिंदों का मुआशरा बनते जा रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था, रहीम यार खान सादकाबाद में वो डाकू आए और डाकुओं ने 10 से 15 मिनट की वारदात है और 9 लोगों को कत्ल करके वो चले गए। क्या इंसानियत का कत्ल! हम तो उस दीन और हमारा तो वो मज़हब है जिसमें एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बग़ैर किसी वजह के छोटी छोटी बातों पर हम कत्ल करने पर आ जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे इतनी अदम बर्दाश्त है, इतनी नफ़रतें फैल गई हैं कि हम छोटी छोटी बातों पर जो कत्ल करने पर आ जाते हैं। और इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है, इससे बढ़कर जो है वो हमारे माशरे की बेहिसी क्या हो सकती है। ये वाक़या पेश आया, उसमें जो 3 भाइयों को कत्ल किया गया, 2 भाई मौका पर जान बहक हुए और एक को हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन उनकी जो है वो जो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो भी डेथ होगी। ताहिर महबूब ये एडवोकेट है और इसके ये 3 भाई थे और इसमें ताहिर महबूब की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। 12 के करीब मुलज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा कत्ल, दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे मुलज़मान जो नामज़द मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन के अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ख़ुसूसी टीमों ने मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छापे मारने की शुरू कर दिए हैं क्योंकि सारे के सारे मुलज़मान मौके वारदात से भाग गए थे, फ़रार हो गए थे और खौफ फैल गया। उस खौफ की वजह से सारे के सारे लोग वहाँ चले गए। डीएज इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि तहरे कत्ल में मुलव्वस मुलज़मान को जल्द ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। CCPO लाहौर ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया है। उसके बाद IG पंजाब ने भी नोटिस लिया है। ये लोग गिरफ़्तार होंगे इंशाअल्लाह और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए और इनका इबरतनाक अंजाम होना चाहिए जो इस तरह छोटी छोटी बातों पर लोगों की। अब आप अंदाज़ा लगाएं, वो जो तीनों थे वो शादीशुदा थे और उनके घर, उनकी फैमिलियों का क्या बनेगा, उनके घर वालों का क्या बनेगा
اور جو صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کہ کسی نے اوئے کیوں بولا ہے یا کسی نے ڈانٹا کیوں ہے بچوں کو، اس بنیاد پر 3 لوگوں کی جان لے لی۔ یہ ظلم کی آج داستان رقم ہوئی ہے لاہور میں۔ دوسری طرف پنجاب میں عطائیوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ 24,000 سے زائد علاج گاہیں جو جعلی ڈاکٹروں نے اپنی کلینک بنائی ہوئی ہے یا انہوں نے اپنے سٹور بنائے ہوئے ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے۔ 24,000 علاج گاہوں کو سیل کیا گیا ہے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے صوبے بھر میں عطائیوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 1,08,000 سے زائد علاج گاہوں پر چھاپے مارے اور 34,000 سے زائد کاروبار سیل کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے 28 شہروں میں عطائیوں کے خلاف کارروائیاں کی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں 14 عطائیوں کی دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ترجمان پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا کہنا ہے کہ 3 ہفتوں میں 1,08,000 سے زائد علاج گاہوں پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ضلع رحیم یار خان میں 4 عطائیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ صوبے بھر میں کی جانے والی کارروائیوں میں 34,345 عطائیوں کے کاروبار سیل کیے گئے۔ اب اس میں جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے ترجمان ہیں ان کی طرف سے جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یا میٹرک پاس ہیں یا مڈل پاس ہیں، جنہوں نے کوئی 1 سال کا ڈسپینسر کا کورس کیا ہے، یا جیسے جو کوئی جو پرائمری پاس ہے، کوئی مڈل پاس ہے، کوئی میٹرک پاس ہے اور وہ 1 2 سال ڈاکٹرز کے ساتھ لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنی کلینک بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں پنجاب کے جو دیہی علاقوں کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پہ تو یہی چلتے ہیں، دیہاتوں میں کہاں MBBS ڈاکٹرز ہوتے ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو وہاں پر ہر مرض کا علاج کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو وہاں پر ہر مرض کی تشخیص بھی کرتے ہیں، دوائیاں بھی دیتے ہیں۔ اور یہ کارروائی پہلے بھی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا جسٹس ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تھے انہوں نے ان کے خلاف بڑے لیول پر کارروائیاں کی تھی اور بڑے لوگ گرفتار بھی ہوئے تھے اور انہوں نے دکانیں بھی بند کی تھیں، اپنے جو جعلی کلینک ہیں وہ بھی بند کیے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے کارروائی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کارروائی روک دیتے ہیں، اور پھر معاملہ اگر ہمارے جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں ہر شہر میں اور وہ ایمانداری سے اپنا کام کریں، ان کو پتہ ہے کہ کس علاقے میں کتنے لوگ ہیں، یہ کوئی چھپنے والی چیز تو ہے نہیں، ان کے پاس ہر چیز کی لسٹ ہوتی ہے، ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ آتے ہیں آ کر الا ماشاءاللہ کچھ لوگ تو ہیں جو ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن میجورٹی کیا ہے، وہ وہاں جاتے ہیں، چھاپہ مار کارروائی کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، دوبارہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو قتل کریں، آپ لوگوں کی جانیں لیں، غلط دوائیاں دیں، آپ لوگوں کو جعلی دوائیاں دیں اور اس طرح سے آپ ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان ایسے لوگوں کے خلاف بڑے لیول پر کارروائیاں ہوں، اور وہ کارروائیاں جو نظر بھی آنی چاہیے، جو واقعی پتہ چلے کہ ہاں اب ان کے خلاف وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب پنجاب حکومت نے یہ جو کارروائیاں شروع کی ہیں، اور ہم پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے چیئرمین سے بھی یہ مطالبہ کریں گے، ان سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کی نسلیں تباہ کر رہے ہیں، جو ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں بیٹھ کر دکانیں کھول کر وہاں کی عوام کو لوٹ بھی رہے ہیں اور وہاں کی عوام کو جو غلط دوائیاں دے کے ان کی زندگیوں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں۔ خدا کے لیے ان کے خلاف ایسی کارروائیاں کریں کہ یہ دوبارہ اس قابل نہ ہوں کہ یہ وہاں پر دکانیں کھولیں، ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں، بھاری سے بھاری جرمانے کریں اور ہمیشہ کے لیے ان کی دکانیں سیل کر دیں، تاکہ یہ جو عطائی مافیا ہے ان سے ہمارے معاشرے کی جان چھوٹ سکے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔